মাৰ্কেটত আহি গ'ল অট'মেটিক চলা পাৱাৰ টিলাৰ। কোনো মানুহ নথকাকে আপোনালোকে এই পাৱাৰ টিলাৰ চলাবলৈ পাৰিব। যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ধান খেতিৰ ছিজন চলি আছে, ধান খেতিৰ ছিজনত আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে পথাৰৰ বোকা মাটিত দ মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিব। জংঘলে ভৰি আছে, এতিয়া বুল মডেলটোৱে জংঘলখন চাফা কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? জংঘল চাফা কৰি দিব। শক্তিশালী দমদাৰ ইঞ্জিন হয়, মানে 3000 টকা আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। हर किसान भाई को मशीन में से 4000 रुपया लेस रहेगा। মেনুফেকচাৰ কৰে, চাওক এটা ডাঙৰ ফেক্টৰী হয়, বৰ্তমান মেনুফেকচাৰিঙৰ কাম চলি আছে। প্ৰতিবাৰে মই আহোঁ পাঞ্জাৱলৈ নতুন নতুন মেচিন দেখাবলৈ। বৰ্তমান মই আছো পাঞ্জাৱৰ এছ ৰাজা ভাই এটাত আহিছো। আজি এছ ৰাজা ভাই এটা নতুন মেচিন লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে। কি মেচিন লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে? এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বোকা মাটিত হাল মাৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, বা আপোনালোকে দ মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিবনে নোৱাৰে? এছ ৰাজা ভাই আপুনি কি বুল বুল কৰি দিছে ইমান মেচিনত? अरे मेरे भाई, ये बुल का मतलब है सांड। सांड होता है बहुत ही ताकतवर और जो सारे काम करता है। उसी तरीके से ये नया मॉडल R107 बुल प्रीमियम का बना दिया है 8 HP का। 8 HP बुल मतलब कि 8 सांड की ताकत है इस मशीन में। 8 सांड एक तरफ और ये मशीन एक तरफ, उतनी ताकत भर दी है इस मशीन में, इसीलिए इसका नाम बुल प्रीमियम रखा गया है। বুল এইটো কাৰণে ৰাখিছে, এই মেচিনটোত টৰ্ক বহুত আছে, এটা বুলৰ সমান শক্তি আছে এই মেচিনত। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে পুৰা হেভি মেচিন লৈ আহিছে। এই মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অসমৰ বোকা মাটিত দ মাটিত ধুনীয়াকৈ হাল বাবলৈ পাৰিব। ৰাজা ভাই, আপুনি যে এই বুল মডেলটোত ইঞ্জিনত আপুনি একচুৱেলি কি ৰাখিছে? ইয়াৰ যে নাম দিছে বুল মডেল। अरे मेरे भाई, मैंने पहले बताया इसको 8 HP R107 बुल्स प्रीमियम मॉडल हमने जापानी मॉडल जो तैयार किया है, जिसमें 8 सांड की ताकत है। इसका फर्क क्या है? पूरे देश में मशीनें बिकती हैं, छोटे छोटे दुकानदार, बड़े बड़े दुकान हर प्रकार की मशीन बेचते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे जब मैं यहाँ दिखाऊंगा, किसान भाइयों को तो थोड़ा देर में समझ आएगा जब किसान भाई इसे ले लेंगे, लेकिन जो मेरे छोटे दुकानदार भाई देख रहे हैं, इस इंजन को देखने के बाद ही उन्हें पता चल जाएगा कि ये इंजन क्या बना दिया है, कैसा बना दिया है और इसमें कितनी पावर भरी हुई है। उसका अपने आप ही मेरे दुकानदार भाइयों को पता चल जाएगा। अच्छा, এই মেচিনটো যে বুল হয়, কৃষকে কেনেকৈ গম পাব যে বুল মডেল হয়? इसके बुल की पहचान किसान को बड़ी ही आसान है। हमारी हर मशीन पे यहाँ पे किसान को हमारी मशीन पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारी हर मशीन पे यहाँ पे लिखा होगा जापानीज सीरीज और उसके बाद 8 HP एस राजा और सीरियल नंबर के साथ। जब सीरियल नंबर किसान भाई नेट पे इसको सर्च करेगा तो नेट पे ही किसान भाई को बुल मॉडल का इसका पता चल जाएगा। আচ্ছা, যেতিয়া আপোনালোকে বুল মডেল কিনিবলৈ যাব, কিনাৰ সময়ত কেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব যে একচুৱেলি আচলতে বুল মডেল হয় নে নহয়? ইঞ্জিনৰ কাষত এনেকৈ আপোনালোকৰ লিখা থাকিব, চিৰিয়েল নম্বৰ লিখা থাকিব। এই মডেলটো যদি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰে, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি ডাইৰেক্ট ডিটেইলছ ওলাই যাব যে একচুৱেলি এইটো মেচিন আচলতে বুল মডেল হয় নে নহয়। এয়া হৈছে মেচিনৰ পहचान। इस इंजन का सीसी कितना है? इस इंजन की ताकत 8 HP होने के कारण इसका जो सीसी है 255 हो गया है, 255। यहां आप दे सकते हैं ये मॉडल एस राजा R107 प्रो 8 टर्बो 255 बुल्स मॉडल। हर चीज का किसान भाई को पहचानना बड़ा आसान हो गया है। अब किसान भाई के साथ देश में कहीं पर भी कोई बैठा है, सिर्फ किसान भाई ने क्या करना है, मशीन पे यहाँ पर दिए गए नंबर्स को स्कैन करना है और उसे अपने मोबाइल पे लोड करना है। उसके बाद अगर वहां पे बुल निकल के आता है तो मशीन ओरिजिनल है, अगर बुल निकल के नहीं आता तो मशीन डुप्लीकेट है। एस राजा भाई, मैं पावर टिलार भिडिओ बहुत केटा बनाइছো ইউটিউবত, কিন্তু এই যোনটো পাৱাৰ টিলাৰ হয়, এই পাৱাৰ টিলাৰখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ দেখিছো, ইউনিক দেখিছো। কি আছে यूनिक? इसमें जो नहीं क्या किया है, सबसे पहले जहां पे लाइट बिल्कुल डिफरेंट कर दी है। अब किसान भाई को अगर पेट्रोल डालना है, आगे से ढक्कन खोलना है और यहाँ पे सीधा डल जाएगा। अच्छा। पहले क्या होता था, ये सारा खोलना पड़ता था। अच्छा। लाइट ऐसे खोलना था, पूरा खोलना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, आगे का पाइप मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना हैवी कर दिया है। इस पाइप के साथ साथ सारा फ्रेम और पीछे का फ्रेम फुल बटा फुल हैवी कर दिया है। किसान भाई के घर पे जाके जितना मर्जी इस पे लोड रहे, टूटेगा नहीं। आगे का टायर दुगना हैवी कर दिया है, डबल हैवी कर दिया है। किसान को घर पे जाके ये पता चलेगा कि बुल मॉडल क्या है। अच्छा। बुल है तो सांड है, सांड ताकत है, ताकत हैवी है, हैवी के बाद उसमें सब कुछ है। उसके बाद इसका गियर बक्स,
ये पहले से बड़ा कर दिया गया। अब इसका गियर बक्स 1 लीटर 850 ग्राम का कर दिया है। उसके बाद इसका हैंडल भी अलग से एक लंबा बना दिया है, जिससे कि किसान भाई को किसी तरीके का झटका महसूस ना हो। अच्छा। और उसके बाद इसमें 2 शॉकर लगा दिए हैं, वो भी बहुत हैवी वाले और स्पेशल शॉकर लगाए हैं। इसमें तो वाइब्रेशन वगैरह नहीं आएगा? अरे मेरे भाई, अब वाइब्रेशन कहां से आएगा, क्योंकि इसमें शॉकर बड़े हैवी लगा दिए हैं। कई दुकानदार भाई बोलते हैं कि ये शॉकर खराब हो जाएंगे। अब आपके घर में मोटर होगी, बाइक होगा, कार होगी, उसका शॉकर कभी खराब होता है? मुझे तो नहीं लगता कि 10-15 साल वो शॉकर खराब होते होंगे। नहीं होता है। इस तरीके से इस मशीन के शॉकर भी 15-20 साल आप किसान भाई के घर पे जाके खराब नहीं होने वाले। পুৰা চেচিছটো আগতকে হেভি কৰি দিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে। চেচিছটো চাওক, এডাল পাইপ দেখিছে আপোনালোকে। আগৰ যোনবিলাক মডেল আছিলে সেই মডেলসমূহতকে ইয়াত পুৰা হেভি কৰি দিছে। লগতে আগৰ যোনটো হুইল হয়, হুইলটো পুৰা হেভি কৰি দিছে। লগতে আগত দুটাকে LED লাইট দিয়া হৈছে। যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতি হাল বাব, হাল বোৱাৰ সময়ত ধুনীয়া পোহৰ আহিব এই লাইটৰ যোগেদি। লগতে আগতে পেট্ৰল যেতিয়া আপোনালোকে ভৰাব লাগে তেতিয়া গোটেইখন খুলিব লাগে, এতিয়া এইটো চিষ্টেম কৰি দিছে। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইয়াত এখন খুলি পেলাই ইয়াত ডাইৰেক্ট পেট্ৰল আপোনালোকে ভৰাবলৈ পাৰিব। গতিকে বহুত ধুনীয়া ফেচিলিটি লৈ আহিছে মেচিনত। লগতে হেণ্ডেলডাল পুৰা এডজাষ্টেবল দিছে, আপোনালোকৰ হাইটৰ অনুযায়ী হেণ্ডেলডাল আপোনালোকে এডজাষ্টেবল কৰিবলৈ পাৰিব। লগতে আগতে দুডাল স্প্ৰিং দিয়া হৈছে, স্প্ৰিংডাল দিয়াৰ বাবে খেতিয়কৰ কোনো ধৰণৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ সমস্যা নহয়। আগৰ যোনসমূহ পাৱাৰ টিলাৰ আছিলে সেইসমূহত ভাইব্ৰেশ্যন হয়, কিন্তু এইখন পাৱাৰ টিলাৰত কোনো ধৰণৰ ভাইব্ৰেশ্যন নহয়। আৰু নাম দিয়া হৈছে বুল মডেল, গতিকে শক্তিশালী এটা মডেল হয়। এই মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দ মাটিত, বোকা মাটিত অতি সহজতে হাল বাবলৈ পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক এই বুল মডেলৰ ডেমো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বোকা মাটিত, দ মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিবনে নোৱাৰে। আপোনালোকে দেখিছে পুৰা জংঘলে ভৰি আছে। এতিয়া বুল মডেলটোৱে জংঘলখন চাফা কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে? এছ ৰাজা ভাই, ইয়াত পুৰা জংঘল আছে, এই জংঘলখন চাফা কৰিবলৈ পাৰিবনে নোৱাৰে বুল মডেলে? अरे मेरे भाई, ये 8 बुल जितनी ताकत है, मेरा बुल इस जंगल को कहा जाएगा, साल काट जाएगा। चलो बेटा। ইয়াত দেখিছে পুৰা জংঘল আছে, জংঘল চাফা কৰি দিব। চাওক, বুল মডেলে পুৰা জংঘল চাফা কৰি দিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এটা শক্তিশালী দমদাৰ ইঞ্জিন হয়। চাওক, এয়া চাওক, আপোনালোকে দেখিছে পুৰা জংঘল চাফা কৰি দিছে বুল মডেল। এটা শক্তিশালী 8 HP মেচিন হয়। চাওক, দেখিছে পুৰা জংঘল হয়, জংঘল চাফা কৰি দিছে, পুৰা খান্দি দিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এয়া হৈছে বুল মডেলৰ কামাল। আপোনালোকে চাওক, পুৰা শক্তিশালী এটা দমদাৰ মেচিনে পুৰা গাঁত কৰি দিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে পুৰা জংঘল চাফা কৰি দিছে বুল মডেলে। এটা দমদাৰ শক্তিশালী ইঞ্জিন হয় বুল্স মডেল। और जंगल की मिट्टी में जितना घास फूस था वो तो इसने खाया ही खाया, साथ में मिट्टी को, पूरी गिल्ली मिट्टी को चूरा कर दिया है। और गहराई देखो कितनी है, चेक करो कितना मोटा गहराई कर दिया है। ইমানখিনি খান্দিছে 8 बैलों की ताकत, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीमियम बुल। প্ৰিমিয়াম বুল এইটো কাৰণে কয়। আপোনালোকে দেখিছে পুৰা খান্দি দিছে, মাটি পুৰা খান্দি দিছে। এই মেচিনটোৱে পুৰা 8টা গৰুৰ সমান শক্তি আছে এই মেচিনটোৰ। গতিকে আপোনালোকে এই মেচিনটো লৈ যাবলৈ পাৰিব। 8টা ষাঁড় গৰুৰ সমান শক্তি আছে এই মেচিনত। নাম দিয়া হৈছে বুল্স মডেল। আৰু দেখিছে আপোনালোকে বুল প্ৰিমিয়াম মডেলত পিছপিনে নাঙল লগাই দিলে। নাঙল লগাই দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে নলা বনাম বুলি ভাবিছে, শস্য ৰুম বুলি ভাবিছে, শস্য ৰুবৰ বাবে নলা ৰুবৰ কাৰণে এনেদৰে আপোনালোকে পিছপিনে নাঙল লগাই ল'বলৈ পাৰিব। নাঙল লগাই আপোনালোকে নলা বনাবলৈ পাৰিব আৰু তাত শস্য আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰুবলৈ পাৰিব। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে পিছপিনে হাল লগাই দিছে। হাল লগাই আপোনালোকে ইয়াত হাল বাবলৈ পাৰিব। দেখিছে হাল লগোৱাৰ পিছত মেচিনে কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে দেখিব পাৰিছে। খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে। চাওক, লোহাৰৰ চকা লগাই দিছে আৰু পিছপিনে হাল লগাই দিছে। হাল লগাই দিয়াৰ পিছত মেচিনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এছ ৰাজা ভাই, আপুনিতো পুৰা জংঘল চাফা কৰি দিলে বুল মডেলৰ জৰিয়তে। এতিয়া এই বোকা মাটিত, দ মাটিত হাল মাৰিব পাৰিবনে বুল মডেলে? ये बुल मॉडल ने सूखे में आपको दिखाया, जंगल खा गया मेरा बुल। अब इस पानी में मेरे बैल का बुल का कमाल देखो क्या करता है। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বুল্স প্ৰিমিয়াম মডেলটোৱে কিমান ধুনীয়াকৈ হাল বাইছে বোকা মাটিত, দ মাটিত দেখিব পাৰিছে। যদি আপুনি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছে দ মাটিত, বোকা মাটিত হাল বাবলৈ পৰা মেচিন এটা লাগে, এই মেচিন আপোনালোকে লৈ যাবলৈ পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা মেচিন দেখিব পাৰিছে। বোকা মাটি, দ মাটিত যদি আপোনালোকে হাল বাওঁ বুলি ভাবিছে, এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পথাৰৰ দ মাটি, বোকা মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিব। দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ যোনটো ৰোটাৰ হয়, ৰোটাৰৰ জৰিয়তে পুৰা পুখুৰীৰ বোকা উলিয়াই দিছে। গতিকে আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে পথাৰৰ বোকা মাটিত
দ মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিব ধান খেতিৰ বাবে এই মেচিন খুবেই ভাল হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে বোকা মাটিত দ মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ধান খেতিৰ ছিজন চলি আছে ধান খেতিৰ ছিজনত আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে পথাৰৰ বোকা মাটিত দ মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা দমদাৰ শক্তিশালী মেচিন দেখিব পাৰিছে কেনেদৰে বোকাত হাল বাইছে আপোনালোকে দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকেও এই মেচিনটোৰ জৰিয়তে পথাৰৰ বোকা মাটিত দ মাটিত হাল বাবলৈ পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা দমদাৰ শক্তিশালী মেচিন হয় আৰু আপোনালোকে এই মেচিনটোত হাত নধৰাকে চলাবলৈ পাৰিব দেখিছে ইয়াত কোনো মানুহ নাই মেচিনটো অট'মেটিক চলি আছে এনেদৰে আপোনালোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে মেচিনটোত হাত নধৰাকে চলাবলৈ পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা মেচিন হয় দেখিছে আপোনালোকে বোকা মাটিত কোনেও মেচিনটো অপাৰেট কৰা নাই অট'মেটিক মেচিনটো চলি আছে এনেদৰে আপোনালোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে মেচিনটোত নধৰাকে মেচিনটো আপোনালোকে চলাবলৈ পাৰিব অপাৰেট কৰিবলৈ পাৰিব এছ ৰাজা ভাই যেতিয়া আপুনি এই বুল মডেল মেনুফেকচাৰ কৰে তেতিয়া এবাৰত কিমান পিচকে ৰেডি হয় अरे मेरे भाई जब ये मशीन तैयार होती है ये 1 पीस 10 पीस या 20 पीस 50 पीस नहीं एक बार में 3335 पीस एक बार में तैयार होते हैं 3350 हाँ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से तैयार होते हैं आइए এটা তেখেতৰ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত যাম তেখেতে মেনুফেকচাৰ কৰে 3350 পিচ এবাৰত তেখেতে ৰেডি কৰে মেনুফেকচাৰ কৰে এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এটা তেখেতৰ বৃহৎ ফেক্টৰী হয় আপোনালোকে দেখিছে এটা মেনুফেকচাৰ কৰে চাওক এটা ডাঙৰ ফেক্টৰী হয় ইয়াতে বুল মডেল ৰেডি হয় এবাৰত 3350 পিচ ৰেডি হয় চাওক সকলোখিনি বৰ্তমান মেনুফেকচাৰিঙৰ কাম চলি আছে जहाँ पे जितने भी मशीनें हैं असेंबल होके यहाँ पे आ जाती है उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग होती है Okay. तो यहाँ पे हर रोज की 500 से 700 मशीन पैक होके आती है और ये वेयर हाउस पूरा भर जाता है পেকেজিং হৈ আছে বুল মডেলসমূহ এটা পেকেজিং কৰা হৈছে তেখেতে যিহেতু মেনুফেকচাৰ কৰে মেনুফেকচাৰিং ইউনিট হয় এবাৰত 3350 পিচ ৰেডি কৰে अभी इसका जल्दी से प्राइस बता दीजिए इसका जो प्राइस रहने वाला है R107 प्रो बुल्स मॉडल जैपनीज मॉडल का प्रीमियम बुल्स का 8 HP का इसका जो प्राइस रहने वाला है सिर्फ 55,000 रुपया रहने वाला है और 4 फीट की रोटरी के साथ और साथ में 2-2 रुपए की 2 अटैचमेंट साथ में आएंगी এই মেচিনত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট 55,000 টকাত পাই যাব লগতে দুটা এটাচমেন্ট সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী পাব আৰু ষ্টক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিলে ফেক্টৰীৰ ভিতৰত পুৰা ভৰপুৰ কৰি ষ্টক তেখেতে ৰাখিছে এই প্ৰাইस बोला 55,000 अभी मैं आसाम से इतना दूर से आया हूँ किसानों के लिए थोड़ा डिस्काउंट और भी कर दीजिए मैं तो चाहता हूं कि जितने भी मेरे किसान भाई हैं चाहे वो असम में बैठे हैं या कश्मीर में बैठे हैं कन्याकुमारी में बैठे हैं हर किसान कंपनी में आए विजिट करे जहां पे वो प्लांट को देखे जहां पे मशीनें बनती हैं यहां पे डेमो ले उसके बाद वो मशीन अपनी यहां पे बुक करवा के जाए फिर भी कई किसान ऐसे हैं जो यहां पे इतनी दूर आ नहीं सकते और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं तो उनके लिए आपकी वीडियो के माध्यम से जो भी किसान भाई यहां पे आएगा उसका एक दिन का ट्रेन का आने जाने का कितना भाड़ा लगता है जी आने का 1400 रुपया जाने का 1400 रुपया 2800 रुपया 2800 रुपया और 2 दिन में आने जाने में कितना खा जाएंगे आप 600-700 रुपया 600-700 रुपया एक अगर किसान भाई असम से यहाँ पे आता है उसका ट्रेन में आने का जाने का और खाने का 3,500 का खर्चा आता है हर किसान भाई को चाहे वो कंपनी में आए चाहे वहां पर बैठ के हमें ऑनलाइन बुकिंग कराए हर किसान भाई को मशीन में से 4,000 रुपया लेस रहेगा अब ये मशीन बुल्स मॉडल 107 प्रो प्रीमियम 55,000 की जगह हर किसान को 51,000 में जाएगी बाप रे 51,000 में दे दोगे बिल्कुल 51,000 में जाएगी যদি আপোনালোকে এই মেচিন লয় যদি আপোনালোকে কোম্পানীলৈ ভিজিট কৰো বুলি ভাবিছে তেনেহলে ডাইৰেক্ট ট্ৰেইনৰ আহা যোৱা খৰচা লগতে খোৱা বোৱা খৰচা আপোনালোকক ফ্ৰী কৰাই দিব মানে 3,000 টকা আপোনালোকে ফ্ৰী পাব যদি আপোনালোকে ঘৰত বহি মেচিনটো লওঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী পাব মানে 55,000 ঠাইত 51,000 টকাত আপোনালোকে এই মেচিন ডেলিভাৰী লবলৈ পাৰিব ডেলিভাৰী সিস্টেম कैसा होगा डिलीवरी के लिए नंबर दे रखे हैं नंबरों पे किसान हमें संपर्क करे पूरी जानकारी दे दी जाएगी बुकिंग के लिए पहले 5,000 रुपया डालना है उसके बाद मशीन पैक होके किसान भाई के जिला में पहुंच जाएगी जब जिला में पहुंच जाएगी तब सूचना आ जाएगी बाकी का पैसा उसी अकाउंट में लगा के हमें फिर से स्क्रीनशॉट भेजना है उसके बाद मशीन किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगी डिलीवरी का किसी किसान से कोई पैसा नहीं लिया है असम में सर जाने के लिए मिनिमम कितना दिन लगता है किसान में जाने के लिए क्योंकि रास्ता लंबा है और थोड़ा सा रास्ता भी कई जगह पे खराब होने के कारण 8 से 9 दिन असम में लग जाते हैं जी 8 পৰা 9 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই মেচিন ডেলিভাৰী লবলৈ পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই 5,000 টকা দি আপোনালোকে বুকিং কৰিব লাগিব আৰু বুকিং কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে WhatsAppত আধাৰ কাৰ্ডখন দিব লাগিব দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে 8-9 দিনৰ ভিতৰত এই মেচিন ডেলিভাৰী লবলৈ পাৰিব আৰু বাকি পেমেন্টটো আপোনালোকে ঘৰ গৈ পোৱাৰ পিছত ডিলে হৈছে इस मशीन का गारंटी वारंटी कितना है
बुल सीरीज की जितनी भी हमने सीरीज लॉन्च की है उसी तरीके से इसका भी R107 प्रो जैपनीज 8 HP प्रीमियम बुल का जो गारंटी रहने वाला है वो 1 साल 2 साल नहीं, हर किसान भाई के लिए 3 साल का रहने वाला है। 3 साल 3 साल বাপৰে এবছৰ দুবছৰ নহয় 3 বছৰ আপোনালোকক ডাইৰেক্ট गारंटी दिसे। 3 साल के अंदर खराब हो जाएगा तो क्या होगा? 3 साल में अगर इंजन किसान भाई का खराब हो गया तो इंजन चेंज कर देंगे, गियर खराब हो गया गियर चेंज कर देंगे, यहां तक कि जो किसान भाई या जो दुकानदार बोलते हैं कि शॉकर खराब हो जाता है, 3 साल में शॉकर खराब हो गया शॉकर भी चेंज कर देंगे, डायरेक्ट चेंज होगा, बिल्कुल चेंज कर देंगे। যদি 3 বছৰৰ ভিতৰত মেচিনটোৰ কিবা বেয়া হয় ডাইৰেক্ট চেঞ্জ কৰি দিম বুলি কৈছে, ডাইৰেক্ট ৰিপ্লেচমেন্ট কৰি দিম বুলি কৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনেৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু ঘৰতে বহি আপোনালোকে ডেলিভাৰী ল'বলৈ পাৰিব মাত্ৰ 5000 টকা দি। এতিয়া আপোনালোকে বুক কৰক।